Good morning. Buwataw. Kuan tangkal sa manok. So guys, kuha yan guys. Kutang dari guys. Bunganan pa ni guys. Oh, ni ako pinalit ni Mike sa tumira guys. Na Mike pa kadagandagan la guys. Lead on kay saog. So guys. Update kay Probuya guys. Oh, sa vlog mga breeding episode. Ini guys, ako ng bunga dari guys. Sako na dari guys. Check out ko ni Jeopard Bargaminto guys. At top ko sako ng top. Ini na ko lansa. Isang martilyo o gabas. So guys, bye bye guys. Ako sa guys. Thank you for watching the video guys.